हेलो दोस्तों। हिजाब वाले मामले को बड़े ज़ोर शोर से उठाया गया है। नेशनल ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर इसकी खूब चर्चा हो रही है। इस वक्त ये मामला टॉप ट्रेंडिंग में चल रहा है। हो सकता है कि हिंदुस्तान की सियासत में उससे एक उथल पुथल मच जाए। भारत के कुछ राज्य में इलेक्शन होने वाली है। एक ख़ास पार्टी उससे वोट का पोलराइजेशन भी करने की कोशिश करेगी। वो इस मामले को इलेक्शन तक ले जाने की कोशिश करेगी। गोदी मीडिया इस तरह की चीज़ों के लिए पहले ही से तैयार रहते हैं। आइए इस मामले को जड़ से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि हिजाब और बुर्के में कोई फ़र्क है कि नहीं। बहुत से लोग जो इस बात को नहीं जानते हैं उनको मालूम होना चाहिए कि बुर्का अलग है और हिजाब एक अलग चीज़ है। जिसमें सिर्फ आंखें खुली रहे और पूरा बदन ढक जाए वो बुर्का कहलाता है, और जिसमें सर ढक लिए जाए और चेहरा और हाथ, इतना हाथ खुला रहे, वो हिजाब कहलाता है। कर्नाटक में जो मामला उठाया गया है वो हिजाब का है, बुर्के का नहीं है। हिजाब इस्लाम का एक एसेंशियल पार्ट है। कोई मुस्लिम महिला हिजाब पहनकर स्कूल जाती है तो क्या हमारा संविधान उसकी इजाज़त देता है? भारत का संविधान आर्टिकल 25 में हर शख्स को, खा वह किसी भी धर्म के मानने वाले हों, अपने मज़हब पर चलने की इजाज़त देता है और मज़हब के एसेंशियल पार्ट को प्रिजर्व करता है। चुनांचे सिख भाई को हम देखते हैं कि वो अपनी दाढ़ी और पगड़ी के साथ हमारे देश के तकरीबन हर फील्ड में काम करते हुए नज़र आते हैं। लेकिन इस कानून में कुछ रीज़नेबल रेस्ट्रिक्शंस भी हैं, जैसे पब्लिक ऑर्डर, सिक्योरिटी, हेल्थ, मोरालिटी। हिजाब इस्लाम का एक एसेंशियल पार्ट है। भारत का संविधान इसको प्रिजर्व करेगा, लेकिन अगर वो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन से टकराएगा तो भारत का संविधान उसको प्रिजर्व नहीं करेगा। तो हम देखते हैं कि कोई मुस्लिम महिला अगर हिजाब पहनती है तो उससे पब्लिक ऑर्डर को कोई नुकसान होता है, सिक्योरिटी में भी कोई प्रॉब्लम होता है, हेल्थ में, मोरालिटी में, इन तमाम चीज़ों में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। 2016 में केरला हाई कोर्ट में आमना बिन्त बशीर वर्सेस सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन का मामला पेश हुआ। सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन ने प्री मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट के लिए एक ड्रेस कोड बनाया था, जिसमें कहा गया था कि कोई भी स्टूडेंट हाफ स्लीव के कपड़े पहनकर एग्ज़ाम देने आएंगे, उसके बटन बड़े बड़े नहीं होंगे, चप्पल पहनकर आएंगे, जूते पहनकर नहीं आएंगे। इस ड्रेस कोड की वजह से कई नन को परेशानी हुई, वो एग्ज़ाम में नहीं बैठ पाई और उनका एग्ज़ाम छूट गया। आमना बिन्त बशीर ने इसको चैलेंज किया। वो केरला हाई कोर्ट गई। केरला हाई कोर्ट ने हिजाब को एसेंशियल पार्ट मानते हुए आमना बिन्त बशीर के हक़ में फ़ैसला दिया, लेकिन एक शर्त के साथ एग्ज़ाम देने आएंगी। एग्ज़ाम देने से आप आधा घंटा पहले आएंगी और सिक्योरिटी चेक कराएंगी, क्योंकि कोई भी पेन ड्राइव साथ में ला सकता है और चीटिंग करने का संभावना भी हो सकता है। इसी तरह 2017 में बम्बई हाई कोर्ट में फ़कीहा मीर अली वर्सेस साई होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज का मामला पेश हुआ। फ़कीहा मीर अली ने कहा कि मुझे कॉलेज में हिजाब पहनने नहीं दिया जा रहा है। कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेटर ने कहा कि हमें हिजाब और स्कार्फ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये लड़की बुर्का पहनने के लिए इंसिस्ट कर रही है। पिटीशन के वकील ने कहा कि आपको हिजाब से कोई प्रॉब्लम नहीं है और लड़की तो हिजाब ही पहनने के लिए कह रही है। तो इस तरह ये मामला सुलझ गया। वोमन एम्पावरमेंट और फ्रीडम ऑफ चॉइस। कुछ मीडिया ग्रुप एक ख़ास एजेंडे के तहत लोगों का ब्रेन वॉश कर रहे हैं। वो ये बात फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि मुस्लिम औरतों को उनके घर वाले ज़बरदस्ती हिजाब और बुर्का पहनाते हैं। वो इस तरह के मामले को कुछ ज़्यादा ही प्रोपेगेट कर रहे हैं। ऐसे गोदी मीडिया से तो यही कहना चाहूँगा कि वो इस तरह के मामले को प्रोपेगेट करके मुल्क के हालात को ख़राब कर रहे हैं, लोगों के दरमियान नफ़रत फैला रहे हैं, और एक पार्टी को खुश करने के लिए वो इस तरह के मामले को प्रोपेगेट ना करें, मुल्क के हालात को ख़राब ना करें। चुनांचे हम कर्नाटक के मामले को देखते हैं कि वहाँ किस तरह एक मुस्लिम लड़की के पीछे
کچھ لڑکے بھگوا رنگ کا گمچھا پہن کر دوڑ پڑتے ہیں، ادھر سے وہ اللہ اکبر کا نعرہ لگاتی ہے، ادھر سے جے شری رام کا نعرہ لگتا ہے۔ اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ حجاب پہننے کے لیے مسلم لڑکیوں کو ان کے گھر والے یا کوئی بھی مجبور نہیں کرتا۔ حجاب پہننا ان کے دھرم اور فیت کا ایک حصہ ہے جسے وہ اپنی چوائس سے فالو کرتی ہے۔ مثال کے طور پر بالی ووڈ انڈسٹری کے مشہور ایکٹریس رہ چکی ثنا خان کو ہی لے لیجئے۔ جب وہ اسکول ختم کر کے کالج گئی تھی تو شروع میں وہاں پر وہ حجاب پہنتی تھی، پھر کچھ دنوں کے بعد وہ پینٹ شرٹ پہننے لگی۔ اس طرح سے وہ بگ باس میں گئی، پھر انہوں نے بالی ووڈ انڈسٹری میں قدم رکھا، کچھ فلموں میں کام کیا، پھر بالی ووڈ کو چھوڑ کر حجاب پہننے لگی۔ تو اس کے حجاب پہننے یا حجاب نہ پہننے کے لیے کسی نے اس پر زبردستی نہیں کی۔ اسی طرح سے دنگل گرل زائرہ وسیم کو لے لیجئے، اور اسی طرح سے بگ باس گرل مہجبی صدیقی کو لے لیجئے۔ تو اس طرح کے معاملے کو دیکھتے ہوئے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ حجاب پہننے کے لیے کوئی اس پر زبردستی نہیں کرتا ہے، بلکہ وہ اسے اسلام کا حکم مان کر فالو کرتی ہے، کوئی اس پر زبردستی نہیں کرتا۔ وومن امپاورمنٹ: کیا حجاب کے ساتھ مسلم لڑکیاں زندگی کے میدان میں آگے نہیں بڑھ سکتی ہیں؟ کسی کے حجاب پہننے سے کسی کو کیا تکلیف ہو سکتی ہے یا کسی چیز میں یہ بادھا کیسے بن سکتا ہے؟ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری کنٹریز جو مسلم کنٹری نہیں ہے، وہاں پر بہت سارے آرمیز، بہت سارے پولیس فورسز میں اور بہت سارے پائلٹس اور بہت سارے ایئر ہوسٹس میں حجاب کو الاؤ کر دیا گیا ہے۔ وہ کنٹریز میں لیگل طور پر حجاب کی اجازت دے دی گئی ہے، کیونکہ وہ حجاب کو اسلام کے فنڈامنٹل اسپیکٹ کے طور پر دیکھتے ہیں۔ ہمارا سنویدھان بھی کسی بھی ریلیجن کے ایسنشیل پارٹ کو پریزرو کرتا ہے، اس کی حفاظت کا ضامن ہے۔ لیکن یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کل کو اگر کوئی گمچھا پہن کر آ جائے یا کوئی نیا ریلیجن بنا لے اور بکینی پہن کر آ جائے اور بولے کہ یہ ہمارے ریلیجن کا ایک ایسنشیل پارٹ ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ اس کے لیے سنویدھان میں ریزنیبل ریسٹرکشن موجود ہیں۔ 2004 میں سپریم کورٹ کی طرف سے ایک بہت ہی اہم ورڈکٹ آیا، جس میں آنند مارگ سیٹ کو پرمیشن نہیں دی گئی کہ وہ راستے میں اس طرح کا تانڈو مچائے، کیونکہ یہ آپ کے ریلیجن کا ایسنشیل پریکٹس نہیں ہے۔ اسی طرح کا ایک اور ججمنٹ آیا 2016 میں، جہاں انڈین ایئر فورس نے ایک مسلمان پائلٹ کو سروس سے برخاست کر دیا، وہ اس لیے کہ اس نے داڑھی رکھی ہوئی تھی اور سیو کرنے سے انکار کر دیا تھا، اور سپریم کورٹ نے اس کی برخاستگی کو منظور کر لیا، کیونکہ وہ اس بات کو ثابت نہیں کر پائے کہ داڑھی رکھنا اسلام کا ایک ایسنشیل پریکٹس ہے۔ حجاب کے مدعے پر تمام بحثوں کو اور بھارت کے سنویدھان کو دیکھتے ہوئے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حجاب کوئی کنٹروورشل مدعا نہیں ہے، بلکہ کچھ خاص قسم کے لوگوں کی طرف سے اس کو کنٹروورشل مدعا بنا دیا گیا ہے۔ اس کے پیچھے ایک خاص قسم کی آئیڈیالوجی کام کر رہی ہے۔ دنیا میں ہمیشہ آئیڈیالوجی کی لڑائی رہی ہے اور فیوچر میں بھی رہے گی۔